اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو 1446 کا یوم عاشورہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف آئے ہوئے 1400 سال مکمل ہو چکے ہیں، 40 سال یعنی لمبا ٹائم 1450 سال کا ٹائم، مطلب اسلام کی ترقی کا ہوا چکا ہے۔ حضور نے جب مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تو یہی ہجرت اسلام کی ترقی کا سبب بنی۔ تو 1400 سال کے ٹائم میں 1450 سال کے ٹائم میں حضور نے بھی مشن شروع کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا کہاں تک پہنچا ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ہم سب جو ہیں وہ حضور کی مشن کا حصہ۔ 1450 سال پہلے ایک شخصیت نے ایک کام شروع کیا، وہ کام کفر کے بیچ میں اللہ کی توحید کا بیان، اللہ کی یکتائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کرنا۔ ہم اور آپ بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہیں، اور جو جائزہ نہ لے وہ آدمی ناکام انسان ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجیے ہم نے ایک چھوٹی سی دکان بھی کہیں ڈالی، ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ دکان سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان، مسلسل دکان چلائی جا رہا ہے۔ سمجھ کا تقاضا ہے، ہر کوئی ایسا کرتا ہے کہ جیسے کسی نے دکان ڈالی اس کے ساتھ ہی انسان جائزہ لیتا رہتا ہے۔ مان لیجیے کہ 1 تاریخ ہم نے دکان ڈالی تو 10-15 دن 20 دن مہینہ بھر بہت کافی ہوتا ہے یہ جائزہ لینے۔ میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ بہت لمبی باتیں بھی نہیں کرنی، 10-15 منٹ ہم بیٹھے۔ تو جیسے ایک انسان نے دکان ڈالی تو جائزہ لیتا رہتا ہے کہ میری دکان سے مجھے فائدہ مل رہا ہے یا نقصان۔ اگر فائدہ مل رہا ہے تو دکان چلایا جائے، اور اگر فائدہ نہیں مل رہا ہے تو پھر یا تو پالیسی چینج کرتا ہے یا دکان چینج کر دیتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو چینج ہونا ہی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیلی دکان میں 200 روپے جیب سے لگ رہے ہیں اور انسان کیے جا رہا ہے، سال 2 سال گزارتے ہیں۔ بہت بیوقوف انسان ہوتا ہے نا۔ دکان اس لیے ڈالی ہے تاکہ فائدہ نہ ہو۔ فائدہ نقصان ایک الگ چیز ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ فائدہ نقصان ہونا کوئی بہت انوکھی بات نہیں۔ انوکھی بات یہ ہے کہ فائدے یا نقصان پر انسان ریئیکٹ کر رہا ہے یا نہیں۔ نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنے اور دیکھنے کی نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کی بھرپائی کی کوئی کوشش ہو رہی یا نہیں۔ جو قومیں اپنے نقصان کی بھرپائی کی کوششیں نہیں کرتی فیل قومیں ہوتی ہیں۔ فائدہ نقصان ہونا کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ فائدہ ہوگا لیکن نہیں ہوا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے سوچا تھا تھوڑا فائدہ ہوگا اور فائدہ بہت زیادہ بھی ہو گیا۔ سب ہوتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں رکھتا۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ فائدہ یا نقصان کا ہم تجزیہ کر پا رہے ہیں۔ 1500 سال میں ایک قوم کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک پہنچی، اسے خوب جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ پوری تاریخیں لکھی گئی ہیں، مزید لکھی جا سکتی ہیں۔ جائزہ لینے کا ہر اینگل۔ مان لیجیے صبح ہم نے دکان ڈالی، شام کو کوئی پوچھے بھائی دکان میں فائدہ ہوا یا نقصان، تو یہ سوال جلد بازی نہ ہوگا۔ بھائی آج پہلا دن ہے، لوگوں کو بھی پتا چل رہا ہے، لوگ سمجھیں گے، پوچھیں گے، میرا سامان لے کے جائیں گے، اس کا یوز کریں گے، کوالٹی پتا چلے گی، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکان چلے گی یا نہیں۔ صبح شام میں جھٹکے میں فیصلہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مان لیجیے پچھلے 1 مہینے سے آپ دکان کر رہے ہیں، پھر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کی دکان ٹھیک چل رہی ہے نہیں، آپ کا اتنی جلدی کیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ 1 مہینے کا ٹائم آدمی کا جائزہ لینے کے لیے بہت کافی ہے۔ 1500 سال کا ٹائم چھوٹا نہیں ہے۔ 1500 سال میں تو سب جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اینگل 2، پہلا اینگل کیا ہے کہ جس نے مشن شروع کیا وہ کامیاب یا ناکام۔ جس نے مشن شروع کیا وہ تو کامیاب ترین ہستی ہے۔ اس لیے ہے اکیلے انسان نے کام شروع کیا، مشن شروع کیا۔ 1 سے 2، 2 سے 4، 40 ہوئے، 40 ہوتے ہوتے پھر وہ مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لائے۔ تو وہی 40 لوگ مدینہ کے 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں 1.25 لاکھ ہو گئے۔
के सवालात तैयार हो गए। मानने से मुराद मोटा कुछ दोषी करके चले जाना नहीं, बल्कि किसी के कहने पर अपना मजहब बदलने, छोटा फैसला नहीं होता। हम और आपके कहने पे कोई दाढ़ी नहीं रख पाता, हम कहें नमाजी बनो तो अपना आदमी नमाजी नहीं बन पाता। कोई ऐसा चेहरा जिसको देख करके लोग अपना मजहब बदल लें, ये छोटी बात है। और ऐसा कितना 10 साल के टाइम पीरियड में 1.25 लाख की जमात रसूल 1,500 साल में वो 1.25 लाख की जमात कितनी बड़ी। 1,500 साल के आलम में पीरियड में आलम यह है, दुनिया का हर चौथा इंसान आज से पहले मुसलमान था, अब तकरीबन दुनिया का हर तीसरा इंसान मुसलमान होने जा रहा है। यानी कि हाँ 2 आदमियों में से तकरीबन कहीं चौथा कहीं तीसरा, कहीं चौथा कहीं तीसरा इंसान मुसलमान। ये सिचुएशन पहले ये था कि हर 3 बाद में चौथा आदमी मुसलमान है। अब नौबत यह है कि हर दूसरे के बाद में कभी तीसरा और कभी तीसरे के बाद में चौथा मुसलमान है। हुजूर का मिशन तो कामयाब तरीन मिशन। दूसरी बात, हुजूर का मिशन 1-2 जगहों पर नहीं, बल्कि जितने मुल्क वहां रसूलुल्लाह का दीन, ये बात सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन में है। हमारे भारत में कई धर्म ऐसे हैं जो भारत में शुरू हो गए और आज तक भारत में ही हैं। दावा उनका यह है कि 7,000 साल पुराने हैं, 3,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है। हम इतने पुराने, यानी 3,000, 5,000, 7,000 साल पुराने धर्म वहीं इतनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। तो 1,500 साल पहले शुरू होने वाले दुनिया के 230 से ज्यादा कोर्स पैदा हुआ। ऐसा होता नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, ऐसा हो सकता है कि हमारे मुल्क में घर घर में वो कंपनी हो, लेकिन जब अपने मुल्क से बाहर निकल के देखेंगे तो ऐसा होता है। यानी एक खास इलाके में कोई फैल जाए वो तो समझ में आता है, लेकिन हर जगह कोई फैल जाए ऐसा नहीं। ऐसी कंपनियां भी नहीं। आज तो मार्केटिंग का दौर है, ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है, दुनिया मुट्ठी में समा चुकी है। किसी भी मुल्क यहाँ बैठ के किसी भी मुल्क में कुछ मुश्किल नहीं होती। इस जमाने में भी किसी की मार्केटिंग ऐसी नहीं नजर आती कि हर जगह वो पहुंच गया। मजहबों की तो बात छोड़िए, नजरियात की बात छोड़िए, मजहब और नजरियात के लिए तो सीमाएं हैं। ये बेल्ट है 25 मुल्कों का, यहाँ ईसाइयत का बेल्ट है, यहाँ ईसाई रहते हैं, यानी ईसाई ज्यादा। ये बेल्ट है फला मजहब के मानने वालों का, ये बेल्ट है फला का मानने वालों का। इस्लाम का मामला ये है कि हर बेल्ट में पहुंचाओ। मिशन है जो हर इंसान है। सवाल ये पैदा होता है कि पहुंचा कैसे, इस्लाम कैसी, कौन सी ताकत है, कौन सी रफ्तार है, कौन मेहनत करने वाला है, कौन मार्केटिंग करने वाला है। सच्चाई ये है कि इस्लाम जहां पहुंचा है अपने बलबूते पर पहुंचा है, किसी और के कंधों पर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मेहनत की है, मार्केटिंग, हमने कौन सी मेहनत की। हम सब मुसलमान हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, बताएं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इस्लाम में। सच्ची बात यह है कि अपने इस्लाम के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को इस्लाम से जोड़ने के लिए हमारी कौन सी मेहनत है। हमारा तो ढंग से खुद का इस्लाम पर अमल हो जाए तो गनीमत। इस्लाम की अपनी ताकत है, अपनी रूहानियत है और अपनी तालीमात की कुव्वत है, जिसकी वजह से इस्लाम फैला है। तरीका क्या है? हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए, बस इतना काफी है। हमें देख करके दूसरे लोग खुद ही मुसलमान होते चले जाते हैं। इस्लाम है और अकेला इस्लाम है जिसकी ताकत, कोई नजरिया, कोई आइडियोलॉजी, कोई मेथड ऐसा नहीं जिसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत पाई जाती है, उतनी ज्यादा कशिश पाई जाती हो इस्लाम की हक़ानियत में। अब अजीज दोस्तों, ये तो पूरा जायजा लेंगे। हुजूर तो अपने मिशन में कामयाब है, हम काम में करोड़ों की तादाद में हैं, क्या कर पा रहे हैं? क्या अपने आप की तरफ, हमारी अपनी तरक्की हो रही है, हमारी वजह से दूसरों की तरक्की हो रही है, हमारी दुनिया बन रही है, या फिर कोई तो जायजा लेना होगा। वही दुकान वाली कहानी, दुकान से या तो आप 2 पैसे कमा पा रहे हैं, 100 पैसे नहीं, आप कह रहे हैं सना फायदा तो मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि मेरी दुकान से गाँव वालों का भला बहुत हो रहा है, चलिए ये भी अंदर चीज। तीसरा ये है कि जनाब मुझे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, गाँव वालों का भी भला नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बूढ़ा आदमी हूँ, क्या करता, मेरा टाइम गुजर जा रहा है। कुछ तो हो। आपकी दुकान ऐसी है कि आप नौजवान है, टाइम गुजर नहीं रहा बल्कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है।
जेब से पैसे भी लग रहे हैं, गाँव वालों को आपकी दुकान पे रोज भी नहीं है। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब तो आप फजूल इंसान है और निहायत बेकार काम कर रहे हैं। यानी किसी एंगल से कोई फायदा नहीं हो पा रहा। मुसलमानों का अपना माली फायदा हो रहा, क्या मुसलमानों का रूहानी फायदा हो रहा हो? कुछ तो हो रहा हो। जब हम जायजा लेंगे हम ये पाएंगे कि ना हम इधर के हैं ना उधर, हमसे मुराद सिर्फ नहीं है, यानी हम मुसलमान, इस्लाम नहीं और पहले का इस्लाम नहीं, आज का हमारा मुआशरा जिसमें हम और आप खड़े हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख वो उनकी तरक्की का राज ये था कि वो मुसलमानों से मुसलमान थे जैसे मुसलमान होने चाहिए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों ईमान वाले बन जाओ, वैसे सच्चे पक्के मुसलमान हैं। हमारा आलम यह है कि दाढ़ियां टोपियां जुब्बे नाम ये फॉर्मेलिटीज को पूरी यह इस्लाम की। आज के पुरफितर जमाने में जो जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है वो अपने आप को सच्चा पक्का पुख्ता मुसलमान बनाने की जरूरत है। और ये जितना हम कयामत से करीब होते जा रहे हैं उतना ज्यादा तकाजा बढ़ता जा रहा है। मुझे क्या है, मुझे ये है कि इंसान जितना कयामत से करीब होगा तो उतने ज्यादा फितने बढ़ेंगे। हदीस पाक में फरमाया गया कि इसमें फितने इस तरह से नाजिल होंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं, यानी मुसलसल फितने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये फितनों का आलम। दूसरी हदीस में फरमाया गया ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा कि बंदा सुबह को काफिर शाम को मोमिन सुबह को काफिर, यानी लिबास की तरह इंसान अपना मजहब और मसलक बदलना हो। ठीक। तीसरी हदीस में फरमाया ईमान का बचाव इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे आग का अंगारा लेना। ठीक, ये तीन हदीस है मैंने आपके साथ, और भी हदीस है। क्या मतलब? आज हम और आप देख रहे जहाँ हमारे नौजवान बच्चे यूट्यूब पर किसी को जैसे किसी को फॉलो कर दिया, मैं तो उसको नमाज तो पढ़ रहे हैं इनके पीछे, यूट्यूब पर सुन रहे किसी और को, मान रहे किसी और। ठीक, क्या मैं लग रहा होगा सस्ता सौदा है। दरअसल कहीं ना कहीं इंसान फिक्रों का शिकार होता है। जब आदमी को फर्क नहीं है कि ये सोना है या पीतल है तो भूखा खाएगा, बार बार भूखा खाएगा। जो नहीं जानता कि नगीना क्या है, पत्थर क्या है, वो नगीनों के भाव पत्थर खरीद लेगा और बहुत ज्यादा ठगा। यही कहानी ईमान, जिसकी बुनियादें मजबूत ना हो इल्मी तौर पर, आपको हमको कुछ नहीं मालूम है कि दीन क्या होता है, दीन की बातें क्या होती हैं, गहराइयां क्या होती हैं, आयतों का मतलब क्या होता है, हदीसों का मतलब क्या होता है। हमें किसी ने बता दिया जनाब बुखारी शरीफ में ऐसा लिखा हुआ, आप ऐसा गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं घबरा गए। हो सकता है ये शिर्क हो सकता है ये गलत हो। क्यों? इसलिए कि हमारे अपने फाउंडेशन कमजोर है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमारा जमाना फितनों का जमाना है। अब इलाज क्या है? इलाज यह है कि फितनों के जमाने में इंसान अपने आप को फितनों से बचाने की जितनी कोशिश करेगा उतना कामयाब, और जितना अपने आप को फितनों के लिए आजाद छोड़ेगा, जैसे जी सबको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, अच्छी बात जहां भी मिले वहां से ले लेना चाहिए, ये भी तो अच्छी बातें करते हैं। इसका मतलब आपने अपने आप को फितने के लिए आजाद छोड़ रखा है। हो सकता है आपका वही हश्र हो गया, ये सस्ता सौदा नहीं। इसलिए एक दूसरे हदीस में फरमाया गया उसमें अपने दीन को पूरी औरतों जैसा दीन बनाओ, पकड़ो तो मजबूती से पकड़ो। पूरी औरतें आसानी से बदलती नहीं है, तो मांगती है मानती ही है। इसलिए दीन के मामले में डावाडोल हो जाए इंसान, इसका मतलब है फितने का शिकार होता है। इसलिए अजीज दोस्तों, आज का हमारा जमाना फितने का जमाना। ऐसे जमाने में हमें जिन चंद कामों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। पहला, इल्म पर तवज्जो दें। हम खुद इल्म हासिल करें, इनकी कोई उम्र नहीं हो, यानी भूल जाए कि मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है। ये मान के चले मैं आज भी 12 साल का 15 साल का बच्चा हूँ इल्म हासिल करने, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इमाम साहब से आके ये सफेद दाढ़ी के बावजूद कोई हिचकिचाहट नहीं है
इमाम साहब मुझे कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना सिखाइए। जब आपके पास टाइम हो तब सिखाइए, कोई शर्म कोई लिहाज नहीं। बल्कि आप खुशनसीब हैं कि इस उम्र में आप अल्लाह का कलाम सीख, ये निहायत खुशनसीबी की बात है, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। इसलिए पहला काम इल्म हासिल करना। और इस सिलसिले में एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए भी इल्मी माहौल मुहैया करवाएं। मैंने सुना है कि आपके यहाँ बहुत अच्छा मदरसा है, उसमें बहुत मजबूत तालीम है कि हम अपने बच्चों को जैसे तैसी चंद सूरतें दुआएं याद करवाते हैं, अस्कार नमाज याद हो जाए, हम मान के चले कि हमारे हमारा बच्चा बड़ा दीनदार है और उसने तो कुरान शरीफ पढ़ लिया, उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। अब वो जमाना नहीं रहा। अब जमाना ये है कि हमारा बच्चा कहीं गाड़ी चला रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं पर भी दुनिया में मौजूद है। किसी ने भी चलते फिरते सवाल कर लिया, आप तो मुसलमानों को ये आदत अच्छी नहीं लगती कि तुम एक जानवर पर जुल्म करते हो, तूफान करते हो, ये तो जीव हत्या है, ये तो जानवरों पर जुल्म है, बेज़बान जानवरों पर जुल्म है। क्या हमारे बच्चे के पास इस बात का कोई जवाब है? अब तो जमाना और एडवांस है, हमारे बच्चों को नहीं मालूम होता। एक सवाल करते हैं, कुरान शरीफ की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 में लिखा हुआ है ऐसा ऐसा है, लिहाजा ये गलत। हमारे बच्चे के पास कोई जवाब है इस बात? हमारे बच्चे ने तो बेचारे ने अलम तारा और चंद सूरतें याद कर रखी हैं, क्या कुछ जवाब दे पाएगा? क्या मतलब? मतलब यह है कि आज के हमारे बच्चों का काम जैसा तैसा लूला लंगड़ा अंदाज से पढ़ाई करने से नहीं चलने वाला। आज के दौर में जरूरी हो चुका है कि हम अपने बच्चों को गहरी इस्लामी तालीम दें। हमारे बच्चों को इस्लामियात की लॉजिक मालूम होनी चाहिए, इस्लामियात की साइंस मालूम होनी चाहिए, इस्लामियात का बेहतर होना चाहिए। जैसे कोई सवाल करे, सूरह तौबा की इस आयत में ये लिखा हुआ है कि इस तरह से किसी का भी सर कलम कर देना चाहिए, हमारे बच्चे के पास जवाब होना चाहिए कि सूरह तौबा की ये आयतें आज के हमारे अपने जमाने के लिए नहीं है, बल्कि मक्का के उस खास बैकग्राउंड के लिए नासिल नहीं है। बैकग्राउंड ऐसा था, आप इस तरह से तशरीह कर रहे हैं तो गलत तशरीह कर रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। मालूम होना चाहिए कि नहीं बच्चे? आप कोई कहते का देखो तुम्हारे कुरान में तो ऐसी बात लिखी हुई है, तो बड़े कट्टर लोग हो, क्या कोई जवाब है हमारे बच्चे के पास? शर्मिंदा होने के अलावा कोई जवाब है नहीं। क्या पता चला? मैं जो बातें कर रहा हूँ कोई आसमानी बातें नहीं। आज कोई भी चलता फिरता आदमी कोई भी सवाल कर लेता है, क्या जवाब दे पाएगा हमारा बच्चा? कमजोरी कहाँ रह रही है? कमजोरी रह रही है कि यही नहीं। मदरसे में तो हमने इस तरह से जैसा तैसा कुरान शरीफ पढ़ना सीखा है, अरबी वो भी कई बार ढंग से पढ़ना नहीं सीख पाते, ऐसे नहीं पढ़ना सीख पाते कि हमारे पीछे नमाज हो जाए। लिहाजा अपने आप को, अपने नस्लों को इल्मी तौर पर मजबूत करें। दुनिया में हुकूमत उन्हीं की होती है जिनके पास ये फैक्ट है, ये डिक्लेयर चीज है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। इसलिए अपने आप को इल्मी तौर पर मजबूत करें। यहाँ पर मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, इल्मी तौर पर मजबूत करने की जब बात आए तो दोनों तौर पर अपने आप को मजबूत करें, इस्लामिक एजुकेशन में भी और मॉडर्न एजुकेशन में। यानी हम सब कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि बेटा मैं नहीं जानता कि मान लीजिए कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मुझे सिखाओ भाई। मेरे पास मोबाइल तो है लेकिन मैं जानता नहीं, एक अच्छी चीज है, मुझे सिखाओ। आपको अपने बेटे से पोते से सीखना चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, या मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, किसी से भी कहिए पढ़े लिखे आदमी से, भाई मैं अपने परचूने की दुकान चलाता हूँ, जैसा तैसा दुकान लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चीजों को ऑनलाइन भी बेचूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑनलाइन बेचने का तरीका क्या है? सीखें, ये जरूरी चीज है। मैं इस्लामियात को भी बहुत गहराई से सीखना है और मॉडर्न एजुकेशन को भी बहुत गहराई से सीखना है, आज के दौर में बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज, अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करें। रूहानी तौर पर मजबूत करने का मतलब सुबह से शाम तक मोबाइल देखते रहना, जो भी आए सुनते रहना, किसी को भी फॉलो करना, मतलब एक बिल्कुल लावाली पर की जिंदगी, कुछ नहीं पता है, जो हर बच्चे की एक लत सी हो गई है। इसका मतलब हमने तो अपने आप को आजाद छोड़ रखा है, जो चाहे हमारा शिकार कर ले, हमारा अपना कुछ। नतीजा क्या निकलता है? कोई इधर उधर की बात भी गलत बात बैठ जाती है। एक बात भी मान ले, मेरे पास पिछले दिन हमारे अपने जिले नागौर राजस्थान, हमारे पूरे जिले में एक भी बुद्धिस्ट नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक मास्टर साहब का फोन आया, सरकारी टीचर,
کہ میں آپ کے پاس ایک بچے کو لے کے آ رہا ہوں، ایک آصف نام کا بچہ، اس کو لے کے آ رہا ہوں اور اس سے کچھ بات کر. بات کیا؟ بات یہ تھی کہ وہ آصف بدھسٹ بن گیا ہے، محمد آصف نام بدھسٹ بن گیا. اس سے بات کی، دیکھی کی، کافی لمبی چوڑی باتیں ہوئی. پتا چلا کہ یوٹیوب سن کے بدھسٹ بنا. مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا ہوگا، بیکانیر سے میرے پاس ایک مولانا صاحب کا فون آیا، میرے شاگرد کہنے لگا کہ حضرت آپ کہاں ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یا آپ یہاں آئیں. جب بات یہ ہے کہ ایک بچے نے رمضان میں اعتکاف کیا تھا. یہ جو رمضان ہو گیا، رمضان بعد میں اس نے نماز بھی فرض بھی پڑھنا چھوڑ دیا. امام صاحب نے فون کیا، بیٹا رمضان میں تو تم اعتکاف کر رہے تھے، سنت بھی ادا کر رہے تھے، اور اب تم فرض بھی ادا نہیں کر رہے ہو. کہنے لگا امام صاحب یہ باتیں نہیں چھوڑیے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ اسلام چھوڑوں. یہ بھی تازہ بات ہے. ایسی بہت ساری مثالیں میرے اپنے ساتھ ہوئی. بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ عزیز دوستوں کہ حالات بہت نازک ہیں. ہمیں لگ رہا ہے آج بات پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا بیٹا اگر کسی گندے سندے آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے، شرابی کبابی کے پاس بیٹھتا ہے، دنیا کو نظر آتا ہے دیکھو یہ برے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا. کوئی بھی اسے روک سکتا تھا، ٹوک سکتا تھا. روکے ٹوکے نہیں تو کم سے کم معلومات ہوتی تھی کہ آج کے لیے ٹھیک لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہے. آج تو باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے بغل میں سویا ہوا میرا بیٹا یوٹیوب پر کس کو سن رہا ہے، کس کے کا یہ فالوور، اس کو کس چیز کی لگ چکی ہے. یعنی فتنہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور اتنی قریب سے داخل ہوا ہے کہ ہمارے بغل میں سونے والے آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس فتنے کے شکار ہوتے ہیں. اب ایسے زمانے میں کیا علاج ہو؟ میں کہوں کہ کسی بچے کو موبائل مت دو، کسی کو نیٹ کا ریچارج نہ کرواؤ، تو نان پریکٹیکل باتیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ وہ تو بہرحال سب چیزیں رہیں گی. ہم اپنے بچے کو یہ تمیز سکھا دیں کہ بیٹا ان چیزوں کا یوز کتنا کرنا ہے اور کتنا نہیں. چاقو سے دونوں کام ہوتے ہیں. چاقو سے سبزی بھی کرتی ہے، پھل بھی کرتے ہیں، اور چاقو سے انسان میں چھڑا بھی گھوما جاتا ہے. ہمیں اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ چاقو کا کہاں استعمال کرنا اور کہاں نہیں. تمیز دینی ہے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی. اور وہ تمیز کیا ہے؟ تمیز اسلام کی تعلیم. اس لیے اپنے بچوں کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو ہنرمند بنائیں. یعنی ہمارے بچوں کو 10ویں چیزیں آنی چاہیے. ہمارا بچہ موٹر سائیکل چلانا بھی جانتا ہے، نہیں چلانا جانتا اسے کہیے بیٹا سیکھو، ضروری چیز. 4 ویلر چلانا آنا چاہیے. ہمارے بچے کو کھانا بنانا آنا چاہیے. ہمارے بچے کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آنی چاہیے. ہمارے بچے کی انگلش بہت پرفیکٹ ہونی چاہیے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس ہونا چاہیے. یہ زندگی جینے کے طریقے ہیں تو بہت ضروری چیزیں ہیں. پڑھائی سے بچوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھیں. کہ بیٹا وہ زمانہ گیا کہ 10ویں 12ویں تک ہم پڑھائی کرتے تھے اور کام چل جاتا تھا. آج کے زمانے میں 10ویں 12ویں کو اور گریجویشن کو پڑھائی کے زمرے میں نہیں مانا جاتا. مانا جاتا ہے یہ ٹائم پاس چیزیں، فارمیلٹی کی چیزیں. آج کی دنیا میں کھیل اس بات کا ہے کہ آپ ماہر کتنے ہیں، آپ کے پاس ہنر کتنا ہے، آپ دنیا سے کوئی آپ کی ڈگریاں نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی آپ کی پرسنٹیج نہیں پوچھ رہا ہے. یعنی آپ کی مہارتیں ہی آپ کی زندگی. اور ایسا مسلمانوں نے کر کے دکھایا. نہایت ہنرمند مسلمان ہوا کرتے. اس لیے ان چیزوں پر بہت محنت کریں اور روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں. مطلب ہمارا ٹائم یوٹیوب پر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے گزرنے کی بجائے جب بھی اللہ توفیق دے مسجد میں چلے جاؤ. قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں پڑھیں، تصویر پڑھنا جانتے ہیں، کچھ نہیں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، جا کے بیٹھے رہیں کہ اللہ کا گھر ہے بیٹھے ہوئے. یہی چیز بچا لی جائے گی. اتنوں سے محفوظ یہ جگہیں امن و امان کی جگہ ہیں، دنیا کی بہترین جگہ ہیں. یہاں بیٹھنا، جب بھی موقع ملے اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنا کہ پروردگار پرفتن زمانے میں ہمیں فتنوں سے بچانا ہو. کرنے کے اور بھی بہت سارے کام. جہاں بیٹھے اپنے آپ کو بیکاری سے بچیں. ہمیشہ بھلا کام، حضور کی امت کا بھلا جو ہو سکے. اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. آپ پڑھے لکھے ہیں تو لوگوں کو اچھے مشورے دیں. آپ کے مشورے سے مان لیجیے، مثالیں دے رہا ہوں میں اپنے حساب سے، لوگوں کے آدھار کارڈ نہیں بنے
تو لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بھی بہت ضروری چیز ہے. ناموں میں بہت زیادہ مسٹیک ہے. کہیں بغیر کسی ماحول کے کہیں کہ بھائی سب ڈاکومنٹ میں اپنے نام سیم کرواؤ تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی کاروبار کرتا ہے اسے مشورہ دیں آپ کو یہ چیزیں لیگل طور پر کاروبار کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ITR فائل کریں, GST ضرور لیں, اپنی فرم کا رجسٹریشن کروائیں. اللہ کرے اللہ توفیق دے, شعور ہو, تعلیم لے کر مہارت حاصل کرتے ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس میں آئیں, یا جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں اس بزنس کی اے سے لے کے زیڈ تک آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے, بھلے اس میدان میں کبھی نہ جائیں. مان لیجیے کہ آپ جیسے مان لیجیے اینٹ کا کام کرتے ہیں, سیمنٹ کا کام کرتے ہیں, اینٹ کا کام, کپڑے کا کام, کوئی بھی کرتا ہے, کپڑے کا کام آپ کرتے ہیں. آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ بڑودا سے کپڑا لانا اور یہاں بیچ دینا, نارمل سے چیز ہے. لیکن اس کے باوجود عقل مندی اور ایڈوانس دماغ یہ ہے آپ کو اے سے لے کے زیڈ تک معلوم ہونا چاہیے اس کپڑے کی خوبیاں کیا ہیں, خامیاں کیا ہیں, اس کا پروڈکشن کہاں ہوتا ہے, کن کن ملکوں میں یہ کپڑا جاتا ہے, جا سکتا ہے, اس کا مارجن کتنا ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے, کبھی نقصان ہوگا. مان لیتے ہیں کہ ہمیں کبھی کھانا نہیں بنانا ہے, گھر میں بہت سارے کھانے بنانے والے ہیں, لیکن اگر ہمیں کھانا بنانا آتا ہے تو کوئی نقصان ہے. مان لیتے ہیں کہ ہمیں کبھی گاڑی نہیں چلانی, ہمارے پاس ڈرائیور ہے, لیکن اگر چلانا آئے تو کوئی نقصان. ہنر جتنا ہے انسان اتنا قیمتی ہے. یہ زمانہ ہنر کا زمانہ ہے, علم کا زمانہ ہے, ایکسپرٹی کا زمانہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایڈوانس سے ایڈوانس بنائیں. ہمیشہ سب سے گزارش ہے, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو انگلش کی ضرورت ہے. مولانا لوگ بھی ہم سب کی باتیں کر رہا ہوں. ویسے زندگی تو ایک جانور کی بھی گزرتی ہے, ایک جاہل سے جاہل, بدھو سے بدھو, جس کو کچھ نہیں آتا اس کی بھی زندگی گزرتی ہے. اللہ سب کو روزی دیتا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا قیمتی بناتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہمت ہونے شبہ مال ہے, جہاں سے ملے اسے لپک لینا چاہیے. بس مراد ہر کام آنے والی چیز, ضرورت کی چیز, اچھی چیز. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام اینگل سے بہتر بنانے کی کوشش ہو. علم حاصل کریں, ہر طرح کا ہنر حاصل کریں, روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں, اپنے نسلوں کو بہت قیمتی بنانے کی کوشش کریں. جس میدان میں بھی قدم رکھیں اس میدان میں آپ کی کوئی مثال نہ ملے, اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنائیں. مومن بڑا قیمتی ہوتا ہے, میں اپنے آپ کو اسے بنانا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کرنے میں. مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے, مسجد کو تعمیر کرنے میں جتنا زیادہ ہم شیئر ڈال سکتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, متوجہ کر سکتے ہیں, بہت خوش قسمتی کے ساتھ. اللہ کا اگر تو تعمیر ہو جاتا ہے, لیکن کام تو ہونے والے ہوتے ہیں. ہمیں تو اپنا ضرب آزمانا ہوتا ہے, اپنا سپورٹ کر رہے ہیں. ہم آئے تھے دنیا میں تو کوئی بڑا انقلاب نہیں آیا تھا, ہم چلے جائیں گے تو کوئی دھمال نہیں مچنے والا ہے. ایسا کچھ نہیں. انسان کو لگتا ہے میں بہت کچھ ہوں, کچھ نہیں. لگتا ہوگا بارہ ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, ہم سے کتنے بہروپے آئے چلے گئے, کون پوچھتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے جان میں لگتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اور جس نے پہچان لیا کہ میں کچھ نہیں ہوں وہی کچھ ہو پاتا ہے. جسے لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں, سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک خوش فہمی کا شکار ہے. کام تو چلتے رہتے. عقل مندی یہ ہے کہ انسان بھلے کاموں میں, بڑے کاموں میں, پوزیٹیو کاموں میں اپنے آپ کو کتنا شریک کر پاتا ہے, اس کی خوش نصیب. وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار گڑیا والا قصہ. نہ تو گڑیا خرید سکتی تھی, نہ اسے خریدنا تھا. اسے تو ایک لسٹ میں شامل ہونا تھا, بس یہی ایک ہماری کہانی ہے. مسجد بن جائے تو اس کا بھلا استعمال کریں. ہر مسجد کا, مدرسے کا, اسکول کا ملٹی پرپز یوز کریں. مشورہ بہت زیادہ بلڈنگیں نہ بنائیں, مہنگا زمانہ ہے. کروڑوں کی زمینیں خریدیں, اس پہ کروڑوں کی عمارتیں تعمیر کریں. زمانہ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. زمانہ عقل مندی کا یہ ہے, مسجد بن گئی اسی میں مدرسہ چلائی. مدرسہ ہے, مدرسے میں مدرسہ, مدرسے کے بعد میں اسکول, اسکول کے بعد میں کوچنگ. یہ عقل مندی کی بات. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مدرسے 2 گھنٹہ یوز, 2 گھنٹہ پڑھائی ہو رہی, 22 گھنٹہ خالی. چوڑی عمارتیں, کروڑوں کی عمارتیں, 22 گھنٹہ, 21 گھنٹہ, 20 گھنٹہ خالی پڑی.
इस महंगे जमाने में जब हमें छोटा सा प्लॉट भी आसानी से नहीं मिलता, इतनी लंबी चौड़ी इमारतों का ये यूज, ये अकलमंदी की बात नहीं। अकलमंदी की बात यह है एक ही चीज का, एक ही मदरसे में मदरसे के टाइम मदरसे की पढ़ाई हो रही, डिस्टर्ब ना हो तो काम पूरा पूरा हो और बेहतर अंदाज हो। लेकिन उसी मदरसे में मदरसे के बाद में 5 घंटे स्कूल चल रहा है और उसी मदरसे में स्कूल के बाद में 3 घंटा कोचिंग चल रहा है, यानी कम से कम 12 घंटा 15 घंटा तो यूज हो, तब जाके कुछ यूज होगा। और अल्लाह तौफीक दे तो 24 घंटे यूज होने वाले काम है। इसलिए अजीज दोस्तों, जमाना बहुत तेजी के साथ बदला है, बदल रहा है। एआई का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, हम देखेंगे 2035 तक दुनिया में कितना बदलाव आता है। अभी तो हमने देखा है, बहुत कुछ तो हमने देख लिया है, इतना देखा है उससे कहीं ज्यादा आइंदा 10 साल में देखेंगे। दुनिया हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन पिछले 20-21 सालों में दुनिया जितनी चेंज हुई, पिछले 150 सालों में नहीं चेंज, और आइंदा 10 सालों में दुनिया जितनी चेंज होगी, 300 साल का चेंज आइंदा 10 साल में होने जा रहा है। हम देखेंगे कि गाड़ी में ड्राइवर नहीं होंगे, रोबोट गाड़ियां चला रहे होंगे, और ये ज्यादा नहीं 2035 तक की बात है। हम देखेंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बजाय रोबोट सर्जरी कर रहे हो, तो दुनिया की मजबूरी ऐसा करना, ऐसा नहीं कि दुनिया शौक से ऐसा करने जा रही है, इसलिए कि रोबोट किडनी नहीं चुराता, रोबोट गैर जरूरी ऑपरेशन नहीं करता, रोबोट बेईमानी नहीं करता, रोबोट गाड़ी इसलिए चलाएगा कि रोबोट की पलक नहीं झपकती, रोबोट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैं क्यों गाड़ी घुमाऊं, वो क्यों साइड ना दे। रोबोट अपने सिस्टम से चलता है कि दुनिया की मजबूरी है कि 400 लोग जो पर डे रोड पर मर रहे हैं, उनको कम करने के लिए ड्राइवर की जगह जैसे तैसे और मनमौजी ड्राइवरों की जगह रोबोट मशीन बिठा दी जाए, ताकि ना ऐसा इंसान रहे और ना ही झगड़े और ना इस तरह के एक्सीडेंट। देखेंगे कि कोर्ट में वकीलों की जगह रोबोट बहस कर रहा होगा, जिरह कर रहा होगा, और एक वकील से ज्यादा महारत के साथ काम कर रहा है। इसलिए जब जमाना इतना चेंज हो रहा है, अब कौन लोग दुनिया में बाकी रहेंगे और किन लोगों की बाइज्जत चीजें बाकी रहेंगी, उन्हीं की जो बहुत माए है। अब हमारे कोई हुनर नहीं, इतना एक गाड़ी चलाना जानते हैं, क्या करेंगे 2035 में? आपको एक ही चीज आती थी, उसकी जगह आपसे बेहतर मशीन आई, ना उसको सैलरी देना पड़ रहा है, ना उसकी खान पान का झगड़ा है, ना कोई प्राइवेसी की हम बातें करें तो ये आदमी सुन ना ले, कोई झगड़ा नहीं है। आदमी की प्राइवेसी सबसे बड़ा इशू है, ना उसकी पलक झपकती है, ना वो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, ना उसको कोई हेगड़ी है। आपसे बेहतर तो मशीन काम कर रही है, तो क्या जरूरत है हम आपसे काम करवाएं? हुआ ना, हर मैदान पहले हुआ, अब बहुत तेजी के साथ एआई की वजह से बहुत स्पीड में ये चीजें चेंज हो। अब तक क्या हुआ है? अब तक ये हुआ कि इंसान जो कपड़े बनाते थे मशीनें बनाने लगी, इंसान से बेहतर, इंसान से ज्यादा, इंसान से प्रोडक्शन भी ज्यादा और क्वालिटी भी बहुत बेहतर, तो उसकी जगह मशीनों ने ले ली, तमाम जगहों से इंसान खाली हो गया। अब अंदर की चीजें, गहरी चीजें, दिमाग वाली चीजों में भी मशीन बैठ रही है, इसलिए जिंदा वही रहेगा, इज्जत की जिंदगी वही गुजारेगा, बहुत माहिर। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपने आप को जितना कीमती बना सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे। इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको अपनी शऊर अता फरमाए, उनकी जिम्मेदारी का एहसास अता फरमाए, हमें हमारा एहसास पैदा फरमाए।